अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त एक इंतहाई बड़ी खबर है और इसे अगर 2020 की सबसे बड़ी खबर कहा जाए मशरिक़ वुस्ता के लिए तो गलत नहीं होगा। ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है, एटमी प्रोग्राम है, हम बड़े ही अरसे से ये बातें कर रहे हैं कि अमेरिका उसके ऊपर हमला करेगा, अमेरिका उसके ऊपर बिल्कुल अटैक करने की तैयारी कर चुका है। आज वही खबर आई है जिसका सबको अंदेशा था और सब जिससे खौफजदा थे। अमेरिका ने ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है उसका सबसे बड़ा साइंसदान, जिस तरह पाकिस्तान के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे सबसे कलीदी किरदार अदा करने वाले, उस साइंसदान को अमेरिका ने कत्ल करवा दिया है ईरान के अंदर। इसराइल और अमेरिका इसके पीछे हैं और ईरान के अंदर उन्हें असैसिनेट किया गया है, तेहरान के करीब, कैपिटल के करीब एक ऑपरेशन करके। आज की इस वीडियो में ये तमाम तर तफसीलात, ये शख्स कौन थे, ये साइंसदान क्या हैं, इनकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं और कितना नज़दीक था ईरान जौहरी प्रोग्राम के, और अब मशरिक़ वुस्ता में किस तरह से आगे चल के आग लगने वाली है, ये तमाम तर बातें जो हैं आपके सामने रखेंगे आज की इस वीडियो में और ये अपडेट्स आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और इसी तरह मैं और मेरी टीम पूरी ईमानदारी के साथ हक़ाइक़ पर मबनी मुसद्दिक़ा और सच्ची खबरें सबसे पहले ईमानदारी के साथ आप तक पहुंचाते रहे। ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता चंद दिनों में आपको याद है कि ईरान के साथ जो कशीदगी बढ़ रही है, इसराइल के एजेंट्स ने, मोसाद के एजेंट्स ने अब से 2 हफ्ते पहले ईरान के अंदर अलकायदा के नंबर 2 को मरवाया और उसके बाद फिर ईरान को इंट्रीग किया जा रहा था। सऊदी अरब पूरी दुनिया को वार्निंग्स दे रहा था क्योंकि इन्हें एक बात पता है कि ईरान इस वक्त अपने जौहरी प्रोग्राम, एटमी जो ताकत ईरान बनने जा रहा है अगली, उस प्रोग्राम में बिल्कुल करीब था। और जिस तरह जनरल सुलेमानी को मरवाया था ईरान के, आपको याद होगा कासिम सुलेमानी जिन्हें मरवाया था अमेरिका ने, उसी तरह का ये ऑपरेशन है और ये उनसे भी ज्यादा अहम थे। वो तो सिर्फ और सिर्फ सिपा सालार थे, बट दिस मैन वाज द ब्रेन ऑफ द होल प्रोग्राम जो ईरान का था जौहरी प्रोग्राम। मैं आपको इसके मुतल्लिक बताता हूं, कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं, उसके बाद मजीद आपको बताऊंगा कि अब मशरिक़ वुस्ता में किस तरह आग लगने जा रही है। और ईरान ने जनरल सुलेमानी का बदला भी लिया था और अब ईरान अपने इस साइंसदान का बदला किस तरह से लेने जा रहा है। ये ईरान के इंतहाई अहम जौहरी साइंसदान है मोहसिन फ़खरीज़ादा, और इन्हें तेहरान के करीब एक कातलाना हमले में मारा गया है। इसराइल और मगरबी ममालिक जो हैं वो फ़खरीज़ादा जो हैं, मोहसिन फ़खरीज़ादा, ये साइंसदान, इन्हें ईरानी खुफिया एटमी मंसूबे का सरबराह करार देते थे। ईरान बड़े ही खुफिया तरीके से अपनी एटमी तनसीबात बना रहा है। अमेरिका इससे पहले उस सेटेलाइट इमेजेस, गार्डियन अखबार है बरतानिया का, उसने जारी की थी। ईरान का एक शहर है जहाँ पर एटमी तनसीबात हैं और उन्होंने सेटेलाइट इमेजरी को शेयर करके बताया था किस तरह उसमें इंतहाई रैपिडली सन 2020 में और सन 2019 में काम हुआ है। और अब एटमी प्रोग्राम बिल्कुल अपने मंतकी अंजाम तक था, तो ये उन्होंने बहुत बड़ा एक अमेरिका ने और इसराइल ने और सऊदी अरब ने मिलकर ऑपरेशन किया है। और अब आपको समझ आ रही होगी कि मकाम जो था नियोम का, जहां पर माइक पोम्पियो अमेरिका की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से मोहम्मद बिन सलमान और इसराइल की तरफ से वजीर आजम नेतन्याहू और उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद का चीफ मिले थे, उसमें क्या डिस्कस हुआ था। इन्होंने 3-4 पॉसिबिलिटीज डिस्कस की थी। एक तो ईरान के ऊपर हमला करने का, एक तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का। फिर उससे पहले इन्होंने ये सोचा कि सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम सबसे जिससे इन्हें खतरा है, उसके ब्रेन को ही खत्म कर दिया जाए, द मैन बिहाइंड इट, और उसका मास्टरमाइंड जो था उसे इन्होंने मरवाया। और बिलाशुबा अगर यह कहा जाए कि इस पूरे गठजोड़ की ये ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है तो ये गलत नहीं होगा। मैं आपको एक और चीज बताऊं कि ये दहशत ईरान, तेहरान हुकूमत जो है, तेहरान की सिटी गवर्नमेंट जो है, उसके हुकूमती ज़राए ने फ़खरीज़ादा के कत्ल की तस्दीक कर दी है। इससे पहले ईरानी मीडिया ने बताया था कि जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा दहशत गर्दों के हमले में जख्मी हुए हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक ये वाक़या दारुल हुकूमत तेहरान के निवाह में पेश आया, यानी उसके बिल्कुल सबब्स में पेश आया। मुसल्लह हमला आवर जो थे उन्होंने पहले एक गाड़ी को धमाके से उड़ाया और उसके बाद उन्होंने फ़खरीज़ादा और उनकी सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की गाड़ी पर फायरिंग शुरू की। यानी इस तरह से ये धमाका हुआ।
فخری زادہ جا رہے تھے, ان کی سیکیورٹی پر مامور اہلکار ان کے پیچھے تھے, ظاہری بات ہے انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی تھی. انہوں نے اس قافلے کو روکنے کے لیے پہلے ایک گاڑی میں دھماکہ کیا. جب اس قافلے کی رفتار سلو ہوئی تو انہوں نے فخری زادہ اور ان کے جو سیکیورٹی کے اوپر مامور اہلکار ہیں اور ان کی گاڑیاں ہیں ان پر فائرنگ شروع کر دی. اب یہ تہران کا لوکل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. میڈیا رپورٹ کے مطابق حملہ کرنے والے افراد کو ہلاک کر دیا گیا, لیکن اس دوران جو فخری زادہ ہیں, محسن فخری زادہ, انہیں وہ شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل ہوئے تھے. اب جواد ظریف جو ہیں ایران کے وزیر خارجہ, انہوں نے کیا بیان دیا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایران اپنا ایٹمی پروگرام خفیہ رکھے ہوئے ہے. تو ایران یہ نہیں کہہ سکتا ہمارے ایٹمی پروگرام کا جو سربراہ ہے اسے مار دیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے اور کس کی طرف سے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کس پہ الزام لگایا. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ کی سٹیٹمنٹ کیا آئی ہے. انہوں نے لکھا ہے, ٹیررسٹ مرڈرڈ این ایمیننٹ ایرانین سائنٹسٹ ٹوڈے. دہشت گردوں نے آج ایک مایا ناز ایرانی سائنسدان کو قتل کیا. This codes with serious indications of Israeli role shows desperate war mongering of perpetrators. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ان کی بزدلانہ کارروائی ہے اسرائیلی جس میں ہمیں تانے بانے مل رہے ہیں, یہ صرف اور صرف ان کی جنگ کے لیے اور جنگ کے متعلق ان کی جو سوچ ہے اسے یہ واضح کرتا ہے. انہوں نے مزید بتایا, ایران calls on international community and especially European Union to end their shameful double standards and condemn this act of state terror. لکھا ہے کہ یہ ریاستی دہشت گردی جو ایران کے خلاف کی گئی ہے, اس کا یہ یورپین یونین وہ اپنے چہرے سے یہ منافقت کا لبادہ ہٹائے اور اس کی تردید کرے اس حملے کی, اور اس کے اندر ایران کے ساتھ کھڑا ہو. اور عالمی برادری کو بھی جواد ظریف نے یہ بڑا کھلا پیغام دیا ہے. اب میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد ایرانی فوج جو ہے اس کی جانب سے جاری بیان کیا ہوا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایران کی جو آرمی ہے اس کی سٹیٹمنٹ کیا آئی, میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ان کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے میڈیکل ٹیم انہیں بچانے میں ناکام رہی اور چند منٹ قبل کئی برسوں سے محنت اور کاوشیں کرنے والے مینیجر اور سائنسدان محسن فخری زادہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے. یعنی کہ اس کے اندر ایران کی جو آرمی ہے اس نے اس طرف اشارہ دیا ہے آفیشلی کہ وہ بہت عرصے سے ایک پروگرام کے اوپر محنت کر رہے تھے, اور جواد ظریف نے صرف اور صرف مایا ناز سیاستدان لکھا ہے, لیکن اسرائیلی رول جو ہے اسے بڑی ہی بری طرح ایکسپوز کیا ہے. خواتین و حضرات, مشرق وسطیٰ جو ہے اس کے اندر اب لگنے والی ہے آگ, مشرق وسطیٰ کے اندر اب ہونے والی ہے تباہی. اور ایران جو ہے, آپ کو یاد ہوگا جنرل سلیمانی کو جب مروایا تھا امریکہ نے, تو ایران نے بغداد کے اندر امریکی ایمبیسی, ان کے کمپاؤنڈ, ان کے اوپر حملے کیے تھے. اور یہ تو آپ نے ایران کے جوہری پروگرام کی ریڑھ کی ہڈی توڑی ہے. تو اب ایران ریٹیلیشن ضرور دکھائے گا, لیکن امریکہ اور اسرائیل اور سعودی عرب پہلے سے انٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے اور وہ تیار بیٹھے ہیں کہ ایران کچھ یہاں سے کرے, ہم وہاں سے جوابی کارروائی کریں اور ان کے اوپر بم ماریں, ہم ان کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کریں اور ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اسے بھی شدید نقصان پہنچائیں. مخدوم شاہ کو اجازت دیجئے, آنے والی چند مزید ہم ویڈیوز بنائیں گے اسی ٹاپک کے اوپر اور مزید اپڈیٹس کے ساتھ کہ اس وقت عالمی میڈیا کیا کہہ رہا ہے. آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے, اور انشاءاللہ یہ میرا آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ میری ٹیم, میری ریسرچ ٹیم, میں پوری ایمانداری کے ساتھ جو سچی خبر ہوئی, مستند خبر ہوئی, سب سے پہلے آپ تک بے باک تجزیوں کے ساتھ پہنچاتے رہیں گے. مخدوم شاہ کو اجازت, اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد.